What's up guys? What's up guys? Yun guys, for today's video guys, get the color ball challenge part 2. Okay, so part 2 si Mama at si Hana ang maglalaban ngayon. So meron yan guys 3 colors. So pipili kayo guys ng kulay nyo kung anong mapipili nyo. Meron dyan blue, violet at pink. Hana, anong pipili mong kulay? Violet. Violet. Mama, ano mapipili mong kulay? Pink. Pink. So, violet, pink. Kung sino yung unang maka 10 na balls, guys, siya na yung mananalo. Okay? So, bawal tumingin sa may butas. Okay? So, iipunin nyo guys yung makukuha yung bola. Kay Hana, violet. Kay Mama, pink. Okay? So, handa na ba kayo? Handa. Yung mananalo, bibigyan ko ng 100 pesos. 100 pesos. Okay, bato-bato kung sino yung unang kukuha. Topic. Okay, si Mama ang unang kukuha. Mama, ikaw na. Tapos bato-padapot ulit. Dapat haluin nyo ha. Tapos papakita nyo dito yung ano yung mabubunot mo. Violet. O, ibabalik mo Mama. Violet ba to? Yes, violet dyan. Parang blue. Huwag mo ihulog kasi makukuha ni Hana yan. Dapat ihalo mo pa rin, okay? Hana, bago ko... Ay, bawal tumingin. Bago ako haluin mo muna. Bawal tumingin, ha? Yan. Okay, blue. Okay? Green yun eh. Blue yun. Butterfly. Blue yun. Okay? Sabi hindi pink. Ay, blue yan. Blue yan, mine yan. Okay, yung blue na yan. Sayan. Okay, so Hana, ikaw na. Sayan. Ay, violet. Violet is Okay, isa pa Hana, ikaw, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy. Hindi ah. Tuloy-tuloy. Blue. Blue. Mama, let's go. Ayan. Wala kita. Sana wag. Game? Ikaw na, Hana? 1 to 10 yan, no? Yes, 1 to 10. Kung sino yung unang maka 10? Sino yung unang maka 10? Sino yung mananalo? Okay, Mama, tuloy-tuloy. Ball yun. Buhay nyo guys. Ay, dalawa na si Mama. Yay! Ay. It's your turn. Ay, Two. pink guys. Pink. Balik mo na, Hana. Wait lang guys. Ano ba natin? Yes! Let's go. Yay! Pink. Nakatatlo na si Mama. Talaga, ano. Yeah! Game. 4 na. Ba't na guys? Oy, nakalima na si Mama. Nakalima na. Hindi ako tumitingin guys Nakalima na si Mama. Balik mo. Yan. Yes guys, ako na. Okay. Nakailan ka na, Hana? 2? 1. 1 pa lang? Ano ba yan? Oh. Check natin. Okay. Mama naka 5 na. Mama 5 na lang. Ikaw na ang panalo. Okay, Mama. Okay, so... Ikaw na, Hana? Ako na. Makan mo ma. Oy, violet. Okay, Hana, let's go. Tuloy-tuloy mo lang. Oh, wait lang Pink. guys. Purple. Kala niya. Game. Magmadudaya talaga eh. 10! Pink. Ilan ka na, Mama? 6 na. 6 na. Okay. 4 na lang, Mama. Ay, Ay. sorry. Hana, habol. Kaya pa yan? Wait lang kasi matandang pink. Ay. Game. Nakakaalis. Ay, naman, dami ng purple na yun Ano ang kamadaya? Grabe naman. Ay, purple.
Tuloy mo. Ay, siya. Sorry. Oh, Ay, sorry. pinabitawan ah. Oh, Ay! yun eh. Nakailan ka na, Hana? 4 na. Mama, nakailan ka na? 6, 7? Parang 7 na yata. 6 pa lang. Okay. Oh. Okay. Kanina pink yung nakuha. Kanina yun nalaglag eh. Okay. Kayo na. Parang... Ah! Parang puro purple at saka ano na. Ah! Okay. Wait lang. Okay. Panalo? Parang panalo na ako. Check natin guys kasi alam Ay. kailan yan? 6. 6. Si Hana? 5. Ilan ka na, Hana? 6. 6 na rin. Halak ka, Mama. Mamaya, ilagay mo dito sa baba yung bola mo. Yan. Ikaw na. Yan. So, ikaw na, Hana. Ikaw na pa. Game? Ay! Ay, halo mo, halo mo. Game? Grabe, tagal ah. Ay, go. Hana, 4 na lang. Mama, 4 na lang. Huwag mo na i-shake. Shake, shake, shake. Ay! 7. 7 na si Mama. Pa talaga hindi nahalo eh. Ay, ano eh, dapat ano. Mama! Ang daming blue! Dapat 5. Ay, Peng. Dapat yung blue, ano na. Hindi, challenge nga yun eh. Ay, purple. Nakakainis talaga yung guys. You know. Yes! Ay, Pink. Ako na, saan? Blue. Ang dami pa niyan. Ang dami pa Puro niyan. blue na lang at saka ano. Ay, purple. Gusto ko rin yan. Okay? Ay, pink naman. Balik tayo, balik tayo. Yes! Ay, mamaya ka na. 2, 4, 6, 8. 8 na. Dalawa na lang, Mama. Uno ako ba? Ay. Ay. Ilan ka na, Hana? Wala, 2. Eh, 7 pa lang, Hana. Excited! Game? Wala ba? Ay! 8 na, 8 na. All 8, all 8. Hindi! Bawal timingin, ha? Ay! All 8. All 8. Wow! Ay, 9. Pasen. 9. Naka 9 na si Mama. Ah! Wala pa! Sisilip niya kasi Wala. matangkad siya. Hindi ko Mama, matangkad siya pala. Sisilip niya pa. Nakuha niya na, ano? Nakuha niya na. Layo talaga. Okay, Mama, tanggalin mo muna yung box. Bilangin na muna ang ating... Layo. Bilangin mo muna. Okay. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, Hana, malinaw na 10 Diba? balls si Mama. Ikaw naman, Hana, naka 8 balls lang. Okay, Mama, balls. congratulations. Ikaw ang nanalo ng 100 pesos. Okay, guys, bago natin ibigay, guys, ang premium ni Mama, shoutout muna kay Mr. Hawaii. Shout out, Mr. Hawaii. Okay, thank you so much, Mr. Hawaii. At syempre, shoutout sa mga solid natin subscriber at viewers. Shout out, guys. Yun, guys, huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe para ganun yan. hanggang sa muli, guys. See you next vlog. Pero ibibigay muna natin ang premium ni Mama. Baka makalimutan natin. Okay, Mama, tanggapin mo ang 100 pesos. Yun, guys, hanggang dito na ang aming vlog, guys. See you next vlog. Bye-bye! Bye! Subscribe!